For today's video guys, mag-trail kami. Samtang wa may trabaho, kay wa may pulos kalibutan. So kauban na ako dire guys, kay mga wakwak kay mga padagan og motor. Nilain mga kurimaw sa Tagalabaw. Right. So ang ako dahing dalang motor day guys no, kay XTG 125 day na no. Duami ka XTG 125 dayon isa ka XRM 110 dayon duha ka CRF 150L. Oh, mao na sila nga mga riders nga mga wakwak kay magpadagan. Sana ko dito wapo. Haha. Diya nga part guys kay nagikuan ni Moy sa iyang bulsa kay iyang kwarta o cellphone hapit na ho. Tarong-tarong na kay natin na. Unahan gamay nga dalan guys, medyo lisod gamay ang daan kay lubak-lubak man, obvious man nga dire kay testing ko birthday kay lagi sikat guwapo man. Sinsya lang guys kay medyo laya-laya pa yun among trail site na medya oras man among among padagan.